Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Azahra Citra Mahira. I class to C English department, and the interpreter skill assignment that I made was that I would record myself by combining Kofi Annan's audio as well as my video and audio, then pauses Kofi Annan audio while I'm interpreting. Let's get started. Mr. President, Mr. Secretary General of the United Nations, Secretary General of the League of Arab States, Assistant Secretary General for Human Rights, distinguished delegates, excellencies. 3 months ago, after a year of deepening crisis, and based on your guidance, Secretary General Ban and Secretary General El Arabi gave me a tough job. Tuan Presiden, Tuan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Sekretaris Jenderal Liga Negara-Negara Arab Sekutu, Asisten Sekretaris Jenderal Hak Asasi Manusia, delegasi yang terhormat, yang mulia, 3 bulan lalu, setelah 1 tahun krisis yang semakin dalam, dan berdasarkan bimbingan Anda, Sekretaris Jenderal Ban dan Sekretaris Jenderal El Arabi memberi saya pekerjaan yang sulit. They asked me to lead a united effort on behalf of the United Nations and the League of Arab States to stop the violence and killing in Syria and launch a political process for a transition that meets the legitimate aspirations of the Syrian people. Today, Mereka meminta saya untuk memimpin upaya bersatu atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Liga Arab untuk menghentikan kekerasan dan pembunuhan di Suriah dan meluncurkan proses politik untuk transisi yang memenuhi aspirasi sah rakyat Suriah. Hari ini, acceptance of the six-point plan and the deployment of a courageous mission of United Nations observers to Syria, I must be frank and confirm that the plan is not being implemented. terlepas dari penerimaan rencana 6 poin dan pengarahan misi berani pengamat Perserikatan Bangsa-Bangsa ke Suriah, saya harus jujur dan memastikan bahwa rencana tersebut tidak dilaksanakan. Mr. President, let me pause here and express my horror and condemnation at the fact that a new massacre of tens of civilians, including children and women, was perpetrated yesterday in Al-Qubia, west of Hama. Our heart goes out to the victims and their families. Weeks after the massacre in Hule that shocked the world, those responsible for perpetrating, and this took place just 2 weeks after the massacre in Hule that shocked the world. Those responsible for perpetrating these crimes must be held to account. We cannot allow mass killing to become part of everyday reality in Syria. Dan ini terjadi hanya 2 minggu setelah pembantaian di Hauwa yang mengejutkan dunia. Dan mereka yang bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan ini harus dimintai pertanggungjawaban. Kita tidak bisa membiarkan pembunuhan massal menjadi bagian dari kenyataan sehari-hari di Suriah. As the Secretary General has clearly explained, the crisis is escalating. The violence is getting worse. The abuses are continuing. The country is becoming more polarized and more radicalized. And Syria's immediate
worried about the threat of spillover. Seperti yang telah dijelaskan dengan jelas oleh Sekretaris Jenderal, krisis sedang meningkat. Kekerasan semakin parah. Pelanggaran terus berlanjut. Negara ini menjadi lebih terpolarisasi dan lebih radikal. Dan tetangga dekat Suriah semakin khawatir tentang ancaman limpahan. Days ago, I met President Assad in Damascus. I told him that the six-point plan is not being implemented as it must. 9 hari yang lalu, saya bertemu Presiden Assad di Damaskus. Saya mengatakan kepadanya bahwa rencana 6 poin tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. I strongly urged him to take bold and visible steps to now radically change his military posture and honor his commitments to the six-point plan. Saya sangat mendesaknya untuk mengambil langkah-langkah berani dan terlihat sekarang secara radikal. Dan secara radikal mengubah postur militernya dan menghormati komitmennya terhadap rencana 6 poin. I urged him to make a strategic decision to change his path. Saya mendesaknya untuk membuat keputusan strategis untuk mengubah jalannya. I also made clear that his government must work with my mediation effort on behalf of both organizations that I represent. Saya juga menjelaskan bahwa pemerintahannya harus bekerja dengan upaya mediasi saya atas nama kedua organisasi yang saya wakili. President Assad believed that the main obstacle was the actions of militants. Clearly, all parties must cease violence, but equally clearly, the first responsibility lies with the government. Presiden Assad percaya bahwa kendala utama adalah tindakan militan. Jelas, semua pihak harus menghentikan kekerasan. Namun saya jelasnya, tanggung jawab pertama terletak pada pemerintah. Since then, shelling of cities has intensified. Government-backed militia seem to have free rein with appalling consequences. Sejak itu, penembakan di kota-kota semakin intensif. Milisi yang didukung pemerintah tampaknya memiliki kendala bebas dengan konsekuensi yang mengerikan. Yes, some detainees have been released and agreement has been reached on the modalities for humanitarian assistance. Ya, beberapa tahanan telah dibebaskan dan kesepakatan telah dicapai mengenai modalitas bantuan kemanusiaan. But the hour demands much more. And President Assad has not indicated a change of course in his recent address to the National Assembly. Tapi jamnya menuntut lebih banyak lagi, dan Presiden Assad belum menunjukkan perubahan arah dalam pidatonya baru-baru ini di Majelis Nasional. Despite the fear and violence, ordinary people continue to make their voice heard in protests in the streets. Armed opposition groups have stated that they see no reason to respect cessation of hostilities. They have intensified their attacks, which will not serve the cause of the Syrian people. And the situation is made more complex and deadly by a series of bombings, some of which are indicative of the presence of a third actor. Terlepas dari ketakutan dan kekerasan, orang-orang biasa terus menyuarakan protes di jalan-jalan. Kelompok oposisi bersenjata telah menyatakan bahwa mereka tidak melihat alasan untuk menghormati penghentian permusuhan. Mereka telah mengintensifkan serangan mereka.
yang tidak akan melayani kepentingan rakyat Suriah, dan situasinya menjadi lebih kompleks dan mematikan dengan serangkaian pemboman. Beberapa di antaranya menunjukkan adanya faktor ketiga. If things do not change, the future is likely to be one of brutal repression, massacres, sectarian violence, and even all-out civil war. All Syrians will lose. When I joined the Arab League ministers meeting in Doha on the 2nd of June, many expressed their frustration and anger at the situation. They also offered concrete ideas on how to increase pressure for compliance. Clearly, the time has come to determine what more can be done to secure implementation of the plan, and or what other options exist to address the crisis. Jika keadaan tidak berubah, masa depan kemungkinan akan menjadi salah satu penindasan brutal, pembantaian, kekerasan sekretarian, dan bahkan perang saudara habis-habisan. Semua warga Suriah akan kalah. Ketika saya bergabung dengan pertemuan para menteri Liga Arab di Doha pada tanggal 12 Juni, banyak yang mengungkapkan rasa frustasi dan kemarahan mereka pada situasi tersebut. Mereka juga menawarkan ide-ide konkret tentang bagaimana meningkatkan tekanan untuk kepatuhan. Jelas, waktunya telah tiba untuk menentukan apalagi yang bisa dilakukan untuk mengamankan implementasi rencana. Dan, atau opsi lain apa yang ada untuk mengatasi krisis. It is your shared interest and our collective responsibility to act quickly. The process cannot be open-ended. Ini adalah kepentingan bersama Anda dan tanggung jawab bersama kita bertindak cepat. Prosesnya tidak bisa terbuka. The longer we wait, the more radicalized and polarized the situation will become, and the harder it will be to forge a political settlement. Semakin lama kita menunggu, semakin radikal dan terpolarisasi situasinya, dan semakin sulit untuk membentuk penyelesaian politik. The international community has united, but it now must take that unity to a new level. We must find the will and the common ground to act and act as one. Individual actions or interventions will not resolve the crisis. Komunitas internasional telah bersatu, tetapi sekarang harus membawa persatuan itu ke tingkat yang baru. Kita harus menemukan kemauan dan landasan bersama untuk bertindak dan bertindak sebagai satu kesatuan. Tindakan atau intervensi individu tidak akan menyelesaikan krisis. As we demand compliance with international law and the six-point plan, it must be made clear that there will be consequences if compliance is not forthcoming. Karena kami menuntut kepatuhan terhadap hukum internasional dan rencana 6 poin, harus dijelaskan bahwa akan ada konsekuensi jika kepatuhan tidak datang. We must also chart a clearer course for a peaceful transition. If we are to help the government and opposition, as well as Syrian society, to help resolve the crisis. Kita juga harus memetakan arah yang lebih jelas untuk transisi damai jika kita ingin membantu pemerintah dan oposisi, serta masyarakat Suriah untuk membantu menyelesaikan krisis. If we genuinely unite behind one process and act and speak with one voice, I believe it is still possible to avert the worst and enable Syria to emerge from this crisis. Jika kita benar-benar bersatu di belakang satu proses dan bertindak,
dan berbicara dengan satu suara, saya percaya itu masih mungkin untuk mencegah yang terburuk dan memungkinkan Suriah keluar dari krisis ini. I will spare no effort, and I know Secretaries General Ban and El Arabi too. But for the sake of the people of Syria who are living through this nightmare, the international community must come together and act as one. Saya akan berusaha keras, dan saya tahu Sekretaris Jenderal Ban dan El Arabi juga. Tapi demi rakyat Suriah yang hidup dalam mimpi buruk ini, komunitas internasional harus bersatu dan bertindak sebagai satu kesatuan.